بیان اردو میں کروں گا اور آپ کی زبان بنگلہ ہے، پتہ نہیں آپ اردو سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں جب اسٹیج پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ فارغ ہونے والے طلباء کے سروں پر پگڑیاں باندھی جا رہی ہیں۔ میں نے دعا کی کہ جس طرح آج دنیا میں ان کے سروں پر پگڑیاں باندھی گئی ہیں، اسی طرح کل خدا میدان محشر میں بھی ان کے سروں پر تاج رکھے۔ لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ سروں پر تاج رکھا جائے، اگر یہ چاہتے ہو کہ کل میدان محشر میں کامیابی حاصل ہو، تو اس کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے، در حقیقت اس حدیث کا ایک پس منظر ہے، اس کو ذہن میں رکھا جائے تو حدیث سمجھ میں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں قیامت کی علامات کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کا تعلق بھی علامات قیامت سے ہے۔ اس حدیث میں کہتے کیا ہیں آپ؟ غور سے سنو، طلباء کے لیے بڑی اہم روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یوشک ان یأتی علی الناس زمان، ان قریب تمہارے سامنے ایک زمانہ آنے والا ہے۔ اے اللہ کے نبی، کیسا زمانہ ہوگا وہ؟ قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا۔ کیسا زمانہ ہوگا؟ فرماتے ہیں لا يبقى فيه القرآن الا رسمه ولا يبقى فيه الاسلام الا اسمه۔ وہ زمانہ کیسا ہوگا؟ اس زمانے میں اسلام تو ہوگا، مگر لوگ صرف اسلام کا نام لیں گے، اس کی تعلیمات کو بھول جائیں گے۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ کسی کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے تکلیف مت پہنچاؤ، لیکن لوگ اس کو بھول جائیں گے اور جس کا جو جی چاہے گا کرے گا۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کسی کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، لیکن لوگ اسے بھول جائیں گے اور شیطان کے چنگل میں پھنس جائیں گے۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ جس کا حق تمہاری طرف نکلے اس کو ادا کر دو، لیکن آج لوگ حق تلفی کر رہے ہیں، حق کو ادا نہیں کر رہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لا يبقى فيه الاسلام الا اسمه، کہ اس میں صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا، لوگ اس کی تعلیمات کو بھول جائیں گے۔ دوسری نشانی قیامت کے قریب ہونے کی، فرماتے ہیں وَلَا يَبْقَى فِيهِ الْقُرْآنُ إِلَّا رَسْمُهُ۔ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قرآن تو ہوگا، لیکن لوگ قرآن کے الفاظ پڑھیں گے، قرآن کے احکامات کو چھوڑ دیا ہو، صرف الفاظ اس کے رہ گئے، اس کے معنی کو بھول گئے، اس کی تفسیر کو بھول گئے، اس کے احکام کو پس پشت ڈال دیا۔ میرے دوستو، آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔
لوگ الفاظ پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کی تعلیمات سینے سے اور کردار سے نکل گئی ہے۔ تیسری علامت قرب قیامت کی، فرماتے ہیں مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوں گی لیکن نماز کے لیے آنے والے لوگوں میں سے کسی کے دل میں ہدایت کا کوئی ذرہ موجود نہیں ہوگا، سب گمراہ ہو چکے ہوں گے اور راہ ہدایت سے بھٹک گئے ہوں گے۔ مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، مسجدیں بھری ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی۔ لوگ مسجدوں میں آئیں گے مگر اپنی من چاہی زندگی گزاریں گے، راہ ہدایت پر گامزن رہنے کا کوئی جذبہ ان کے دلوں میں نہیں ہوگا۔ اور چوتھی علامت فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے رہنے والی مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق علماء کی ہوگی۔ تخرج منہم الفتنة وفیہم تعود، انہی سے فتنے نکلیں گے اور پھر انہی میں فتنے دفن ہو جائیں گے۔ یہ علماء سوء کا بیان ہے۔ میرے عزیز طلبہ، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب علماء سوء پیدا ہوں گے۔ دیکھو علماء کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک علماء سوء برے علماء، اور نمبر دو علماء حق اچھے علماء۔ چنانچہ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، صحابی پوچھتے ہیں اے آقا اس دنیا کی سب سے خراب چیز کون سی ہے؟ تو پہلے تو آپ نے ان کو ڈانٹا کہ برائی کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اور پھر جواب دیا ان شر الشر شرار العلماء وان خیر الخیر خیار العلماء، اس روئے زمین کی سب سے بہترین چیز علماء حق ہیں اور اس روئے زمین کی سب سے بدترین چیز علماء شر ہیں، علماء سوء ہیں۔ عزیز طلبہ، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے سوال کا جواب دینا، یہ بتاؤ کہ تم علماء حق میں شامل ہونا چاہتے ہو یا علماء سوء میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ علماء حق میں کیسے شامل ہوگے، میں اس کی ترکیب اور اس کا طریقہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت الحمدللہ حضرت خطبار পর একটি হাদিস শরীফ তিলাওয়াত করেছেন, পরিষ্কার উর্দু ভাষায় বয়ান করেছেন, যা আমাদের এই মজমার অধিকাংশ মানুষ, অধিকাংশ শ্রোতা বুঝতে পেরেছি। তারপরেও কিছু গায়রে উলামা আমাদের মুহিব্বিন মুতাআল্লিকিন এখানে উপস্থিত আছেন, তাদের জন্য তরজমা নয় সারসংক্ষেপ। হযরত প্রথম বলছেন যে আমি এসে দেখলাম কিছু হাফেজ, কিছু আলেম, কিছু আরবি সাহিত্য পড়নেওয়ালা, তাদের মাথায় পাগড়ি দেওয়া হয়েছে। হযরত বলেন আমি দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন কাল কিয়ামতের দিন তাদের মাথায় আরো সুন্দর নূরের তাজ পরায়া দেন। এরপর হযরত বলেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে হাদিস হযরত পড়েছেন, বলেন এই হাদিসের বোঝার আগে একটা পসমঞ্জর বুঝতে হবে, এর প্রেক্ষাপট বুঝতে হবে। প্রেক্ষাপট হলো রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মাঝে মাঝে সাহাবায়ে কেরামগণ বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন। ওই প্রশ্নগুলির একটা এমনও হইতো যে ইয়া রাসূলুল্লাহ মাতাস-সা, কিয়ামত কবে? হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তো জানা নাই, জিবরাইলেরও জানা নাই কিয়ামত কবে,
এই জন্য রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের কিছু আলামত বলতেন। সেই আলামতগুলোর একটি বিষয় এই হাদিসের মধ্যে কয়েকটি আলামত উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত বলেন, প্রথম আলামত, কিয়ামতের পূর্বে মানুষের দিলের অবস্থা এমন হবে, এত নিম্নমানের হয়ে যাবে যে কোরআনে কারীম তো দুনিয়াতে থাকবে, কিন্তু শব্দ থাকবে, এর প্রকৃত মানা, রোহানিয়াত, আমল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে যাবে। কিয়ামতের এর একটা আলামত। দ্বিতীয় আলামত হইল, ইসলাম থাকবে, সব মানুষকে গণনা করা হবে। 100 কোটি মুসলমান সারা পৃথিবীতে, বাংলাদেশে 15 কোটি মুসলমান গণনা করা হবে। নাম থাকবে, নাম, পরিচয়, রিজন ইসলাম, কিন্তু এটা শুধুমাত্র নামই থাকবে, কাজে ইসলাম থাকবে না। কাজের মধ্যে তারা ইসলামিক হবে না, ইসলামের কোনো অনুশাসনের উপরে তাদের জীবন পরিচালিত হবে না। এত সত্ত্বেও তারা দাবিদার হবে আমরা মুসলমান। এটা হলো 2 নম্বর বিষয়। 3 নম্বর বিষয় হযরত বলছেন, রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের আলামতের মধ্যে একটা বলছেন যে মসজিদগুলো মুসল্লিতে ভরপুর হবে। মানুষ দেখলে মনে করবে যে মুসলমান, কত মসজিদ আমেরা, মসজিদ তো আবাদ, মসজিদের পরে মসজিদ আবাদ, কিন্তু আসলে সেই মসজিদগুলো হিদায়েতের আলোক বঞ্চিত হবে। ওই মসজিদগুলোর মধ্যে নামাজ পড়নেওয়ালাদের মধ্যে প্রকৃত হিদায়েত যে সাহাবায়ে কেরামের ছিল, তাবেঈন, তাবেঈনের মধ্যে ছিল, বুজুর্গানে উম্মতের মধ্যে ছিল, সেই হিদায়েত থাকবে না। এটা কিয়ামতের 3য় আলামত। কিয়ামতের 4র্থ আলামত হযরত বলেন যে আখিরি জামানায় এমন কিছু নামধারী উলামা হবেন, যে সমস্ত উলামা তাদের ভ্রান্ত ফতোয়ার দ্বারা, তাদের কর্মকাণ্ডর দ্বারা নিজেরা কলুষিত হবে, ইসলামকে কলুষিত করবে। এদের ফতোয়ার দ্বারা হাজার হাজার মানুষ বিভ্রান্ত হবে। হাজারো হক্কানি উলামায়ে কেরাম সতর্ক করার পরেও তারা সতর্ক হবে না। তাদের এই বিভ্রান্তিমূলক ফতোয়ার দ্বারা মানুষ দলে দলে গোমরা হইতে থাকবে। হযরত বলেন, রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে তারা হবে ওই জমানার সমস্ত জীবজন্তুর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম জীবের চেয়েও নিকৃষ্ট। এরই খেলাফ উলামায়ে হক্কানি, যারা হক হক্কানিয়াত নিয়ে চলবেন, হকের আওয়াজ বুলন্দ করবেন, হকের জন্য নিজেদের জান মাল কুরবান করবেন, শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও হকের উপরে অটল অবিচল থাকবেন। কোনো অবস্থায়, কোনো লোভ লালসায় তাদেরকে হক বিচ্যুত করা যাবে না। ছলে বলে কলে কৌশলে তাদেরকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। ইস্তিকামত আলাল আমল, ইস্তিকামত আলাল আমল, আজিমত আলাদ দ্বীন, শরিয়া, এর উপরে অটল অচল থাকবে, অবিচল থাকবে। তারা হবে মখলুকাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মখলুক। হযরত বলেন, এরপরে এই 4টা জিনিস কিয়ামতের আলামত বলার পরে হযরত এখানে যারা তালিবে ইলম আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা তো আলেম হতে যাচ্ছ, মাজাজে মা ইয়াউল, তোমরা আলেম, তোমরা বলো প্রথম ধরনের বিভ্রান্তমূলক, বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত গোমরা আলেম হইতে চাও, যেটা মখলুকাতের মধ্যে নিকৃষ্টতম জানোয়ারের চেয়ে অদম, নাকি তোমরা উৎকৃষ্ট মখলুক হতে চাও যা আল্লাহর পছন্দ, আল্লাহর নবীর পছন্দ? কোনটা হইতে চাও? তাহলে ওই আলেম যদি তোমরা হইতে চাও, হযরত বলেন যে আমি তোমাদেরকে ওই আলেম কিভাবে হওয়া যায় যে আল্লাহর কাছে পছন্দিদা, মখলুকাতের কাছে পছন্দিদা, নবীর কাছে পছন্দিদা, ওলি আউলাদের কাছে পছন্দিদা, সেই আলেম কিভাবে হওয়া যায় হযরত এখন তোমাদেরকে तरकीब বলবেন। दोस्तों और साथियों, अगर उलमाए हक में शामिल होना चाहते हो तो मैं अजीज तलबा से कहूँगा कि उलमाए हक में अगर शामिल होना चाहते हो तो अपने अंदर 4 खूबियाँ पैदा करो। जो
یہ 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو علماء حق کی فہرست میں شامل فرما دے گا۔ وہ 4 خوبیاں ہیں کیا؟ میں ایک ساتھ بیان کروں گا، پھر مولانا نجم الحسن صاحب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر علماء حق میں شامل ہونا چاہتے ہو تو 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو۔ سب سے پہلی خوبی، آج سے یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک دین کا جو بھی کام کریں گے وہ خلوص و للہیت کے ساتھ محض اپنے رب کی رضا کے لیے کریں گے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کریں گے، کسی سے تعریف لینے کے لیے نہیں کریں گے، کسی سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کریں گے، بلکہ دین کا جو بھی کام کریں گے انشاءاللہ خدا کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، خلوص و للہیت سے کریں گے۔ مدرسہ بنائیں گے تو اللہ کے لیے، بیان کریں گے تو اللہ کے لیے، پڑھائیں گے تو اللہ کے لیے، تبلیغ میں لگیں گے تو اللہ کے لیے۔ اللہ کو راضی کرنے کے سوا ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہوگا۔ جس کی نیت صحیح ہوگی اللہ رب العزت علماء حق کی فہرست میں اس کے نام کو شامل کر دے گا۔ کیوں بھائی؟ اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، اگر علماء حق میں شامل ہونا چاہتے ہو تو ایک دوسرا کام یہ کرو کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ جو کچھ اپنے اساتذہ سے سیکھیں گے، جو کچھ دین کا علم حاصل کریں گے، زندگی کے آخری سانس تک اس کو دوسروں تک پہنچانے میں لگے رہیں گے۔ جو دین کی نشر و اشاعت کرے، علوم اسلامیہ کو پھیلانے میں اپنی زندگی کو صرف کرے، اللہ علماء حق کی فہرست میں اس کے نام کو شامل کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں تعریف کرتے ہیں، قابل رشک قرار دیتے ہیں کون سے عالم کو؟ جس نے پڑھ لیا اور دنیا کے کاموں میں لگ گیا؟ نہیں، فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فيقضي بها ويعلمها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قابل رشک، قابل تعریف، قابل تقلید وہ 2 طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 وہ شخص جس کو خدا نے دنیا کا مال و دولت دیا ہو اور وہ اس مال کو بے دریغ خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہو، یہ قابل تقلید ہے، قابل رشک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی ختم ہو جانے والی دولت سے یہ جنت کی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کو خرید رہا ہے۔ اس سے بڑا کامیاب انسان کون ہو سکتا ہے؟ نمبر 2 وہ شخص قابل رشک ہے جس نے علم دین حاصل کیا ہو اور پھر اس دین کی روشنی میں مسلمانوں کے درمیان فیصلے کرتا ہو، وَيُعَلِّمُهَا، اور اس علم کو دوسروں تک پہنچاتا ہو، پڑھنے پڑھانے کے کام میں لگا ہو، دین کی نشر و اشاعت کرتا ہو، تب وہ قابل رشک ہوگا۔ اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یا پڑھیں گے زندگی کے آخری سانس تک اس کو پھیلانے میں مصروف رہیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3، اگر علماء حق میں شامل ہونا چاہتے ہو تو ایک تیسرا کام بھی کرو، اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ وہ تیسرا کام یہ ہے کہ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ہمیشہ جب بھی ہم کسی باطل کو سر ابھارتے ہوئے دیکھیں گے تو اس کی سرکوبی کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے اور ہر باطل کی تردید کرنے میں سب سے آگے دکھائی دیں گے۔
جو فرق باطلہ کی تردید کرے اور امت کے سامنے دین کو صحیح شکل و صورت میں پیش کرنے کی ذمہ داری ادا کرے، اللہ اس کے نام کو علماء حق کی فہرست میں شامل کر دے گا۔ میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج باطل نئے نئے روپ میں امت کے سامنے آ رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، دین کی باتیں بتانے کے نام پر لوگوں کے عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہے، کلمۃ حق ارید بها الباطل کا استعمال ہو رہا ہے۔ علماء حق کی ذمہ داری ہے کہ غلط کو غلط کہیں اور صحیح کو صحیح کہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو غلو کر کے دین کی شکل و صورت کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ بھئی تم آگے تقریر کر لو۔ جو غلو کر کے دین کی شکل و صورت کو بگاڑنا چاہتے ہیں، ان سے دین کو اور امت کو محفوظ رکھنے کی جدوجہد کرنا یہ علماء کی سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں علماء کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ اپنے بڑوں سے لائق جانشین اس علم کو حاصل کرتے ہیں اور پھر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں۔ کیسے؟ ینفون عنہ تحریف الغالین، جو لوگ غلو کر کے دین کے احکام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ان کا مقابلہ کر کے دین کو صحیح صورت میں امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبطلین، باطل پرستوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور جاہلانہ تعویلات کر کے دین کی روح کو مسخ کرنے والوں کے خلاف آواز بلند کر کے امت کو ان کے دھوکے میں آنے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور عزیز طلبہ، یہ عہد کرو، اگر علماء حق کی فہرست میں شامل ہونا چاہتے ہو، عہد کرو کہ انشاءاللہ ہر باطل کی بھرپور تردید کریں گے اور کسی باطل کو سر اٹھانے کا موقع نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ آخری چیز، اگر علماء حق میں شامل ہونا چاہتے ہو تو ایک آخری کام اور کرو۔ میرے دوستوں، وہ کام یہ ہے کہ آج سے یہ طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے علم پر عمل کرتے رہیں گے۔ جو اپنے علم پر عمل کرے، اللہ رب العزت علماء حق کی فہرست میں اس کے نام کو شامل کر دے گا۔ عالم کون ہے؟ جس کے سر پہ پگڑی بن گئی ہو؟ عالم کون ہے؟ جس کو سند فراغت مل گئی ہو؟ نہیں، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حضرت کعب سے پوچھتے ہیں، یا کعب من ارباب العلم، اے کعب اہل علم کون لوگ ہیں؟ فرماتے ہیں الذین یعملون بما یعلمون، اے امیر المؤمنین اہل علم وہ لوگ ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ تم نے پڑھ لیا ہے، سیکھ لیا ہے، قرآن کی تفسیر بھی پڑھی، حدیث کی تشریح بھی پڑھی، مسائل فقہیہ بھی پڑھے، اب طے کرو کہ جو کچھ پڑھا ہے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، کیونکہ العلم بلا عمل کالنہر بلا ماء، العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر۔ آپ عمل کریں گے تو یہ علم آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، اور اگر عمل نہیں کرو گے تو یہ علم ہی آخرت میں پکڑ کا سب سے بڑا اور خطرناک ذریعہ بنے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو۔ سب سے پہلی خوبی یہ کہ دین کا جو کام بھی کرو وہ محض اپنے رب کی رضا کے لیے کرو، نیتوں کو درست رکھ کے کرو۔ دوسری خوبی یہ کہ طے کر لو کہ ہم جو کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک
دوسروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش میں مصروف رہیں گے۔ تیسرا کام، اگر علماء حق میں شامل ہونا چاہتے ہو کہ جب کوئی باطل سر اٹھائے گا تو ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں ہوں گے اور کسی باطل کو پنپنے نہیں دیں گے۔ اور آخری کام کہ جو کچھ پڑھو اس پر عمل کی نیت کرو اور اپنے علم پر آخری سانس تک عمل کرتے رہو۔ جس نے اپنے اندر یہ چاروں خوبیاں پیدا کی، خدا اس کا حشر علماء حق کے ساتھ کرے گا اور اس کو اپنی نجات سے، رضوان سے، اپنی جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی اور تمام حاضرین کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ আলহামদুলিল্লাহ, বড় খুশির বিষয় বাংলাদেশের শীর্ষ আলেমে দিন, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সংগ্রামী আমির হযরত বাবুনগরী দামাত বারাকাতুহুম স্টেজে এসে উপস্থিত হয়েছেন। স্টেজে উপস্থিত আছেন খতিবে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা জুনায়েদুল হাবিব দামাত বারাকাতুহুম। আমরা অনেকেই হজরতের তাকরির বুঝে গেছি, সামান্য 2 মিনিটের সার সংক্ষেপ। হযরত বলেন, হাক্কানি ওলামা হতে হলে 4 কাজ করতে হবে। নম্বর 1, নিজের নিয়তকে সহি করতে হবে। নিয়ত সহি তো আমলের সামারা সহি, নিয়ত গলত তো আমলের সামারা গলত। এটা আমরা সবাই জানি। ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, এই হাদিস যার দ্বারা বুখারী শরীফ ইবতেদা, সেখানেও আমাদেরকে বিস্তারিত আসাতিজা ইকরাম বলেন। তো হযরত বলেন যে একমাত্র আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য শিখা, একমাত্র আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য নিজের জীবনের সব আমল করা। নাম্বার 2 নম্বর হযরত বলেন আলেমে হাক্কানি ওই ব্যক্তি, এর পরিচয় হলো যা শিখেছে তা মানুষের কাছে পৌঁছানোর কাজ করা। ফালইউবাল্লিগিশ শাহিদুল গায়বা, যে শুনেছে তে, যে শোনে নাই তার কাছে, যে জানলো, যে জানে নাই তার কাছে পৌঁছানোর কাজ করা, ইশারাতে ইলমের কাজ করা। 3 নম্বর বিষয়, তাহলে আমি আপনি হাক্কানি আলেম হতে পারব। 3 নম্বর বিষয় হলো যা ইলম শিখলাম সেই ইলমের দ্বারা হককে প্রতিষ্ঠিত করা, বাতিলকে প্রতিহত করা। শোনেন, হককে প্রতিষ্ঠিত করা, বাতিলকে প্রতিহত করা। যেখানে বাতিল সেখানেই প্রতিরোধ, যেখানে বাতিল সেখানেই প্রতিরোধ। এই হইল হাক্কানি আলেমের নিশানি। বাতিল আছে, প্রতিরোধ নাই। বাতিল ফেরকা আছে, এর ব্যাপারে কোনো আলাপ আলোচনা নাই। আমি আমার মাদ্রাসা নিয়ে বসে আছি, আমি আমার মসজিদ নিয়ে বসে আছি, বাতিল তরতর করে আগে বাড়তেছে, আমার মাথা ব্যথা নাই, তাহলে বুঝতে হবে যে আমি আলেমে হাক্কানি নই। আলেমে হাক্কানি হইলে তার মনের মতনে যে জ্বালা, এই জ্বালা দিয়া হককে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম, বাতিলকে প্রতিহত করার সংগ্রামের প্রত্যয় হইতে হবে। 3 নম্বর। 4 নম্বর হইল যা শিখলাম তার উপরে আমল করা। ওই যে শিখলাম আমল করলাম না, এর চেয়ে বদবখত দুনিয়াতে কেউ নাই। কাজেই আমরা এই 4 বিষয়ে যদি সতর্ক থাকি, 4 বিষয়ে 4 গুণ যদি আমার মধ্যে আসে, একমাত্র রেজা এলাহির জন্য কাজ করা, যা শিখলাম জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অন্যকে পৌঁছানোর কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা। 3 নম্বর, হককে প্রতিষ্ঠিত করা, বাতিলকে প্রতিহত করার সংগ্রামে নিজেকে আত্মনিয়োজিত করা, নিজের শক্তি সামর্থ্য সর্বসেরা শক্তি ব্যয় করা। 4 নম্বর, যা আমল শিখলাম, যে ইলম শিখলাম তার উপরে আমল করা। হযরত বলেন, আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগারে আলম আমাদের সকলকে আলেমে হাক্কানি হিসাবে কবুল করেন এবং এই 4 বিষয় আমাদের যাতে আমরা সমৃদ্ধ হতে পারি, 4 গুণে গুণান্বিত হতে পারি, আমাদের সকলকে কবুল করেন। আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।